अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि गुज़श्ता शब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के वक्त इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ज़ेर ज़मीन बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। जैसे ही ईरानी मिसाइलों ने इसराइली सरहद अबूर की, सायरन बजने लगे और वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी काबीना के मुतादिद अरकान के हमरा ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छुप गए। ईरान, हिजबुल्ला और हमास की जानिब से नेतन्याहू की सहूनी रियासत को हालिया दंदान शिकन जवाब के बाद अब मशरिक वस्ता में जंग के साए गहरे हो गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करके बड़ी गलती की है। ईरान जवाब के लिए तैयार रहे। हाल ही में इसराइल को अमरीका की जानिब से 8 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का इमदादी पैकेज मिला है ताकि वो अपनी अस्करी मुहिम्मात को जारी रख सके। दूसरी जानिब मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पहली मर्तबा बड़ा मौका हाथ लगा है, लिहाजा ईरान पर हमला कर देना चाहिए। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मराकज़ को तबाह कर देना चाहिए। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं, जिस पर चंद रोज में अमल दरामद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ फतह के जज्बे से सरशार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई इसराइल पर हमले के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आए हैं। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने सख्त अल्फाज में अमरीका और यूरोपीय ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि खित्ते में अमन के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक मशरिक वस्ता से दफा हो जाएं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल हमसे न उलझे, हमने अपनी ताकत को अभी सिर्फ एक झलक दिखाई है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने भी खबरदार कर दिया है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो जवाब में उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और जवाबी हमले में पूरी शिद्दत के साथ मिसाइलों की बौछार कर देंगे। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले का हमास और हौसियों ने भी खैर मकदम किया है और ईरान को मुबारकबाद पेश की है, जबकि इराकी मुजाहमती ग्रुप ने अमरीका को खबरदार किया है कि अगर उसने जारहियत में इसराइल का साथ दिया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। आज हिजबुल्ला ने भी इसराइली फौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी, जिस दौरान 2 सहूनी फौजी हलाक और 18 जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने लबनान के शहरों पर फास्फोरस बमों से हमला किया। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के इंतहाई मारूफ मोतबर दिफाई तज्ज़िया-निगार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और जर्मनी और भारत में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा अब्दुल बासित साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। बासित साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। तवक्को की जा रही थी कि ईरान हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के 2 से 3 रोज़ के अंदर अंदर इतना बड़ा हमला कर सकता है इसराइल पर। देखिए, ईरान के लिए एक मुश्किल तो थी, क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि तेहरान ही में हमास के जो लीडर थे इस्माइल हानिया, उनको शहीद कर दिया गया था। तो उसके बाद इमाम खमेनाई ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा था कि ईरान बहरहाल इसराइल के अंदर हमला करेगा। लेकिन हमने 2 माह का वक्फा देखा, उसमें अमेरिका की जानिब से भी ईरान को सिग्नलिंग हो रही थी कि हम सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये वक्त नहीं है कि आप इसराइल पे डायरेक्ट हमला करें। इनडायरेक्ट एक मैसेजिंग हो रही थी, जिसकी वजह से ईरान ने कुछ अरसे के लिए इसको रोका। और लेकिन सीज़ फायर तो हमें मालूम था कि नहीं होना। लेकिन मीनवाइल ईरान ने, क्योंकि इसराइल की अपनी एक स्ट्रैटेजी है उसकी, ख़ास तौर पे बिन नेतन्याहू के चूँकि अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हैं और वो इस जंग को प्रोलॉन्ग भी करना चाहता है, इस वजह से वो अपनी एक हिकमत अमली के साथ चल रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद इस हिकमत अमली का पहला कदम ये था कि वो हमास का जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म करें। तो कम अज़ कम हमास की हद तक तो हम देखते हैं कि 80-90% तक हमास की जो मिलिट्री कैपेसिटी 7 अक्टूबर की थी वो अब नहीं रही। अब 1 साल के अरसे के बाद मेरा जो अपना ख्याल यही है कि अब हिजबुल्ला उनका अगला निशाना है, क्योंकि हिजबुल्ला ने माजी में भी इसराइल को बहुत परेशान किया है। बकौल उनके, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए तो 2006 में भी एक 32-34 दिनों की जंग रही। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान भी आई। तो हिजबुल्ला, क्योंकि सारे खित्ते में अगर आप देखिए तो हूतीज वो भी ईरान के ज़ेर असर हैं, हिजबुल्ला को भी ईरान बाकायदा सपोर्ट करता है, हमास को भी
ایران ہی سپورٹ کرتا ہے. سیریا عراق میں بھی اگر آپ دیکھیے تو وہاں بھی جو کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ایران ہی سپورٹ کرتا ہے. تو اس خطے میں ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ، صرف اسرائیلی لیے تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے، لیکن کچھ اور ممالک کے لیے بھی مسئلہ ہے. تو یہ توقع تو کی جا رہی تھی کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا، لیکن چونکہ سیز فائر کے بیچ میں کچھ بات آ گئی تھی. لیکن حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جی یہ جو ساری جتنی بھی آرگنائزیشن اس علاقے میں ہیں وہ یہ توقع رکھ رہی تھی کہ اب ایران ان کے پیچھے کھڑا ہوگا. تو میرے خیال میں ایران کے لیے اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایران نے جہاں 200 بیلسٹک کروز اور میزائلز اور ڈرونز گرائے، لیکن ایران کا بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ری ایکشن میجرڈ تھا، کیلکولیٹڈ تھا، بالکل بالکل. کیونکہ ایران بھی اس وقت نہیں چاہتا کہ سچویشن بالکل ایسی ایسکلیٹ ہو جائے کہ جو آل آؤٹ وار کی طرف جائے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل بھی شاید اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ بہت لیکن زیادہ. یہ جو آپ نے آل آؤٹ وار کی بات کی، یہی سوال میں جنرل صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیل اگر جوابی حملہ کر دیتا ہے، اگرچہ جوابی حملہ تو ایران نے کیا کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل اسی طرح سے اٹیک کر چکا ہے ایران کے اندر، اور خاص طور پہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت بھی اسرائیل سے ہی جوڑی جا رہی ہے. تو اگر اب اسرائیل جوابی حملہ کرتا ہے تو اس جوابی حملے سے پہلے ایران کی معتبر شخصیات ان کے جوابی حملے کے نقصانات بتا رہی ہیں کہ اگر آپ نے کیا تو پھر ہم بھی بچھاڑ کر دیں گے. تو پھر وہ فل سکیل وار کی طرف جا سکتا ہے معاملہ. دیکھیے ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، باسل صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کر دی ہے کہ اس وقت الیکشن چل رہا ہے امریکہ میں، اور وہاں پہ ایک جو اندرونی ان کی سیاست ہے وہ بھی اس پہ بہت زیادہ پلے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے نتن یاہو کے جو ہاتھ ہیں وہ بہت کھلے ہوئے ہیں، اور اس کا جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ بڑا اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو سپورٹ ٹوٹلی ہر طرح سے مل رہی ہے اس کو. اب اسرائیل کے لیے جو ایسکلیٹر اس کو اسکلیٹ کرنا جو ہے، ایسکلیٹر کو ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھی ڈائریکٹلی کفار سے حملہ تو نہیں کر سکتا، وہ بھی اسی طریقے سے میزائلز ہیں اور اسی طریقے سے راکٹس ہیں اور جو اسٹینڈ آف ویپنز ہیں، ایئر اسٹرائک ہے، وہ کر سکتا ہے. اور وہ بھی ایران کے لیے تکلیف دہ ہوگا، نقصان ہوگا ایران کا بھی. لیکن ایران کو جو ایک ایج حاصل ہے جس کے بارے میں اسرائیل پہلے بھی پریشان تھا، اب اس کو پریشانی اور بڑھ جانی چاہیے کہ ایران کے اس حملے نے بہت حد تک جو حزب اللہ کے جو مورال ڈاؤن تھا، جہاں ان کی لیڈرشپ کو کافی نقصان ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جو ٹیکنالوجی وار میں اس میں ہو، اور حسن نصر اللہ کی شہادت نے اس نقصان کو اور بڑھا دیا. ابھی ری گروپ نہیں کر پائے تھے کہ اسرائیل حملہ ور بھی ہو گیا اس کے اوپر. اگر حزب اللہ بھی اپنے آپ کو ری گروپ کر لیتی ہے، اور حماس تو آلریڈی حالت جنگ میں ہے، کمزور ہے لیکن حالت جنگ میں ہے، حوثیز کھڑے ہوئے، اسرائیل یہ معاملات سنبھالنے زیادہ مشکل ہو جائیں گے. اور یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اسرائیل شاید ابھی نیکسٹ اسٹرائک جو کرے گا وہ اس طریقے سے نہیں کرے گا. وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی جو کوشش یہی ہوگی کہ حزب اللہ کو اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ ایران کی سپورٹ کے باوجود وہ ایک فورس وہاں پہ نہ رہے. لبنان پہ اسٹرائک کا مجھے زیادہ خطرہ ہے، اور سیریا پہ اسٹرائک کا زیادہ خطرہ ہے مجھے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس قسم کی جنگ جو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ باقاعدہ افواج آمنے سامنے ہوں گی، وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. صحیح صحیح. ایران کا ایج میں نے بتا دیا کہ جو سو کالڈ پراکسیز کہہ لیجیے یا ان کے جو بیک گروپس ہیں ان کو کہہ لیجیے، وہ ان کا ایڈوانٹیج ہے. لیکن یہ بات بھولیے کہ امریکی جو نیول پاور ہے اس ریجن میں موجود ہے، اور کچھ اور ایسے ممالک بھی ہیں جن کے لیے، جس طرح باسل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ایران کا مضبوط ہونا، یہ مضبوط تر ہونا ان کو بھی پسند نہیں آئے گا. تو ڈیفینیٹلی جو ان کی لیڈرشپ ہے، ایران کی لیڈرشپ، اس کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی نشانہ بنے گی اور ملٹری تنصیبات نشانہ بنیں گی جب اگر کبھی حملہ ہوا آگے. تو یہ تو حالات بگڑتے جائیں گے، دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. عددی اور عسکری لحاظ سے ایران کو اسرائیل پر سبقت حاصل ہے، لیکن ٹیکنالوجی، دفاعی بجٹ اور اسلحے کے ذخائر کے ایران کے پاس کی نسبت یعنی اسرائیل کے پاس زیادہ ہیں. اب اگر ایران اسرائیل جنگ ہوئی تو ممکنہ منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ چین اور روس کا کردار کیا ہوگا؟ وہ کیوں ابھی تک خاموش ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک.
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बात हम कर रहे हैं मशरक़ वस्ती में इस वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बासित साहब, चीन और रूस, अमेरिका तो चले जो बड़ी ताकत है वो इसराइल के साथ न सिर्फ खड़ी है बल्कि मुकम्मल तौर पे उसकी हमायत कर रही है, और अगर इसराइल कोई कदम उठाए तो भी अमेरिका उस कदम के भी साथ होगा। रूस और चीन जो दो दीगर बड़ी आलमी ताकतें हैं, वो इस तनाज़े में अभी तक ख़ुद को क्यों न्यूट्रल के तौर पे सामने रख रही हैं? वो क्यों नहीं इस मामले के हल की हद तक भी सामने आ रही? नहीं, आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, जो इमरजेंसी इजलास हुआ न्यूयॉर्क में, वहाँ पे सफरा ने, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने एड्रेस किया और अपने खदशात का इजहार किया और डी एस्केलेशन की बात भी की उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल है कि रूस और चीन बराह रास्त तो इस जंग में शामिल नहीं होना चाहेंगे, ना हो सकते हैं, क्योंकि रशिया पहले ही यूक्रेन में, आप जानते हैं कि लड़ रहा है। गो के ईरान बड़ी हद तक रूस की मदद भी कर रहा है, ड्रोन्स वगैरह भी सप्लाई किए हैं, मिसाइल्स वगैरह भी किसी हद तक, तो वो कोऑपरेशन अंडरग्राउंड तो है उनका। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रशिया या चाइना इस किस्म की बात करेंगे जहाँ पे ये महसूस हो कि वो ईरान के साथ अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो वो ऑल आउट सपोर्ट करेंगे ईरान को, क्योंकि उससे फिर एक वाइडर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए इस वक्त तो कोशिशें जो चीन और रशिया की हैं कि किस तरीके से डी एस्केलेट किया जाए, और आई एम श्योर कि चीन और रशिया ने यकीनन ईरान को यही कहा होगा कि आप मेजर्ड रिएक्शन दें, कोई ज़्यादा डैमेज ना हो इज़राइल में, ताकि अगर इज़राइल का भी कोई जवाब आता है तो वो भी मेजर्ड ही हो। तो एक लिहाज से उन्होंने पॉजिटिव अपना रोल अदा किया है। फिर ऑब्वियसली चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चीन इस वक्त इकनॉमिकली भी एक लिहाज से ग्रो करना चाह रहा है, तो वो नहीं चाहता कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो इस खित्ते में या ब्रॉडर रीजन में जिसमें उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी जख्म पहुंचे। तो इसकी यही वजूहात मुझे लगती हैं। बाकी ये है कि रशिया के सच चूँकि यूक्रेन में खुद इस वक्त वहाँ पे फंसा हुआ है, तो वो किसी और वॉर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त। राइट। जनरल साहब, 200 के करीब मिसाइल दागे गए, लेकिन सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को इसराइल के निशाना नहीं बनाया, उसकी और दीगर हसास इमारतों को निशाना नहीं बनाया। तक कि मोसाद के दफ्तर के थोड़े से फासले पे कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी कुछ मिसाइल गिरे, लेकिन मोसाद के दफ्तर को निशाना नहीं बनाया गया। तो ये इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ईरान ने ये पैगाम दिया है कि हम आपके आयरन डोम सिस्टम को ट्रेस पास कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम आपकी हसास स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बना रहे, सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं। पहले जो ईरान ने अटैक किया था उसका मकसद यही था, दुनिया को हम जाना नहीं चाहते, हमें तंग ना किया जाए, हमसे दूर रहा जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसको आप अवॉइड करने की कोशिश में वे ऑफ फाइंडिंग यू। मेरा ख्याल है कि इट्स द आवर ऑफ रेकनिंग फॉर ईरान आल्सो। ठीक है, उन्होंने इस दफा भी जो रिस्पॉन्ड किया है वो काफी मेजर्ड था, और कोशिश थी कि सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो ताकि इस पे दुनिया ज्यादा सीख पाक ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि जो और जो अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अमेरिका बैक्ड जो इस खत्ते में तब्दीलियां लाने की कोशिश में मसरूफ हैं, काफी हद तक कामयाब हैं, उसको आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूँ, रूस और चीन अगर अपने आप को पीछे रखते हैं और सिर्फ बातचीत की हद तक या अपनी कोशिशें डिप्लोमेटिक हद तक ही रखते हैं और ईरान निशाना बन जाता है, ईरान है तो ज्यादा टाइम हो गया तो इन दोनों ताकतों के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में फंसा हुआ तो है लेकिन इतनी ज्यादा उसके मसाइल नहीं है। चीन भी मिलिटरीली उसने बाहर किसी तरीके से एंगेज नहीं किया। अब ख्याल है अगर चीन अपने आप को ताकत बनवाना चाहता है तो उसको एकदम अपनी जो लिहाज से अगर अमेरिका को के साथ मिलकर इस खत्ते को, उसके बाद जो उनके जो अपने ख्वाब हैं अपने आप को पावर समझने के लिए,
ताकत के तौर पर देखने के लिए वो खतरे में बढ़ जाए। जरा हिंद पर जो तसल्लुत है मगरबी दुनिया का भारत के साथ मिलकर और इस खत्ते के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नुकसान होगा चीन को भी और रूस को भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए भी शायद ये वक्त है कि वो अपने आप को किसी हद तक इन्वॉल्व जरूर करें और कोशिश ये करें कि इजराइल का हाथ बांधा जाए, जिसकी वजह से अगर इजराइल रिटेलिएट नहीं करता तो शायद ईरान के लिए भी फिर मामलात आसान होते जाएंगे। राइट। बासित साहब, इसराइल की तरफ से जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स कुछ आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और ऑयल रिफाइनरीज हैं उन तंसीबात को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये तो बहुत इंतहाई कदम होगा अगर ऐसा कदम उठाया जाता है। जी हाँ, बहुत सी थीरीज और बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस वक्त। ईरान की जो फैसिलिटीज़ हैं न्यूक्लियर, उनको निशाना बना जाए। रिजीम चेंज की बात भी हो रही है, इसीलिए बिन नेतन्याहू ने एक रिकॉर्डेड एक पैगाम भी ईरान के लोगों के लिए दिया कि अब आपका वक्त आ गया कि आप इस रिजीम से जान छुड़ाइए। तो बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें भी हो रही हैं। ईरान का जो पूरा ऑयल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह करने की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि इस वक्त जो इसराइल की तरजीह है वो ये है कि हिजबुल्लाह को जो साउथ लेबनान में है उसका वहाँ पे एक बफर जोन क्रिएट किया जाए। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1701 जो 11 अगस्त 2006 की है, उसके मुताबिक एक बफर जोन क्रिएट किया जाए ताकि जो डिस्प्लेस लोग हैं नॉर्थ ऑफ इसराइल में तकरीबन 60-70 हज़ार, उनको वापस लाया जाए, क्योंकि इंटरनली वो इसराइल के एक बहुत बड़ा मसला बन रहे हैं। जो इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं इसराइल के अंदर, तो वो एक इशू है। और इसलिए इस वक्त सारा जो फोकस इसराइल का होगा, मेरा ख्याल ये है कि उसकी तरजीह इस वक्त हिजबुल्लाह है। ईरान को वो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा, लेकिन उसी किस्म का रिएक्शन होगा, शायद एक की बजाय अब 2 मिसाइल वो फेंक देगा। अप्रैल में जब ईरान ने हमला किया 300 मिसाइल फेंके इसराइल पर, तो उसके बाद हमने देखा कि एक मिसाइल फायर ज़रूर किया इसराइल ने, लेकिन उसी किस्म का रिएक्शन में देख रहा हूँ। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि अमेरिकन की बड़ी प्रेजेंस है कुवैत, बहरीन में। तो इस वक्त चूँकि इलेक्शंस भी हो रहे हैं और बाइडन किसी तौर भी नहीं चाहेंगे कि इसराइल ईरान पे उस किस्म का हमला करे जिससे ये ऑल आउट वॉर हो, क्योंकि कैमला हैरिस के बड़ा पॉलिटिकल स्टेक्स बड़े हाई हैं इस वक्त। नवंबर के बाद, इलेक्शंस के बाद गेम ज़रा प्लान डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस गिवन सिचुएशन में नहीं देख रहा कि अमेरिका किसी तौर भी, क्योंकि इसराइल ईरान पर अमेरिका की इजाज़त के बगैर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बहरहाल अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। तो और इस वक्त चूंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है और वो नहीं चाहती कि कैमला हैरिस अगर एक मोमेंटम बना हुआ है तो उसके खिलाफ जाए। ये बहुत आम आपने नुक्ता बयान किया। इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्स, और फिर और बहुत से फ्रंट्स भी खुल जाएंगे ना, फिर होतीज भी, हरमूज स्ट्रेट में पूरा शिपिंग का क्राइसिस भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसराइल के इंटरेस्ट में भी इस वक्त नहीं है कि अपना फोकस हिजबुल्लाह से शिफ्ट करके ईरान की तरफ ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे सियासी सूरत हाल। आज तहरीक इंसाफ के वकला ने प्रोटेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कमरा नंबर 1 जहाँ चीफ जस्टिस की अदालत कायम होती है, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस के साथ भी एक वकील सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी ने बेंच के ऊपर चढ़ाई कर दी। लफ्जी तौर पे सूरत हाल काफ़ी संगीन रही। आज उस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन अली बुखारी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। रवा दिहाई में श्रीलंका, फिलिपीन और पोलैंड में जो जुडिशल क्राइसिस पैदा हुए, आलमी माहरीन उसकी एक बुनियादी वजह हुकूमत की अदलिया में मदाखलत और मुतनाज़ कानून साजी को करार देते हैं। इस तरह के बहरान की वजह से मज़कूरा ममालिक को आलमी सतह पर आइसोलेशन समेत अंदरूनी खरफशार जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर अगर हम पोलैंड की बात करें तो वहाँ हुक्मरान जमात ने सन 2017 के बाद मुतनाज़ अदालती इस्लाहत मुतारिफ कराई, जिसके नतीजे में वहाँ आइनी और सियासी बहरान पैदा हुआ। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदलिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने
उन इस्लाहात पर सख्त तनकीद की। उसके बाद से ही पोलैंड में अवामी एहतजाज और मुजाहरों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। मुताद्दिद बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से भी इन मुतनाज़ इस्लाहात को तनकीद का निशाना बनाया गया। यही वजह है कि गुज़श्ता साल जून में यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी अदालत यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पोलैंड की जुडिशल रिफॉर्म्स को यूरोपीय यूनियन कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया और जुर्माना आयद करने का इशारा दिया। अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात की बात करें तो रोजनामा डॉन में शाया होने वाले एक मजमून में यह तज्जिया सामने आया है कि हुकूमत अदालत उज़्मा के परों को काटने की भरपूर कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने वाले हालिया सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से अदलिया तनाज़े की शिद्दत में ढल चुकी है। अदलिया तकसीम का शिकार है, जहां साथी जजेस ही चीफ जस्टिस के किरदार पर सवालात उठा रहे हैं। इस सब ने बार और बेंच की जानिब से अदलिया की आज़ादी पर किए जाने वाले हुकूमती हमले के इत्तेफाक को इंतहाई मुश्किल बना दिया। आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करने वाले 5 रुकनी बेंच की तश्कील पर भी तनाज़ा मौजूद है। दूसरी जानिब आज इमरान खान की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI वकला ने अदलिया की आज़ादी की हिमायत में मुजाहरा करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वकला की रैली सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची। वकला काजी फायज़ ईसा का पुतला भी साथ लाए, जिसे नजर आतिश किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, कोर कमेटी के रुकन भी हैं, अली बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों पहुंचे? वहाँ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुस्तफ़ैन काज़मी साहब और काजी साहब के दरमियान तल्ख कलामी हुई, बाहर भी झगड़ा। देखें मीर भाई, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि काजी साहब जो हैं वो एक्सेसिव पावर का यूज़ कर रहे हैं और उनकी बहुत सी जजमेंट्स बाइस्ड हैं। चाहे वो 12 जनवरी से स्टार्ट कर लें आप, जो जब बल्ला लिया गया। मैं एज आ पाकिस्तानी बात करूं कि आप 2 मिनट के लिए अगर PTI को भी एक कॉर्नर पे रखते हैं और मुझे ये बताएं ज़रा कि जो वो नौरीन थी, कौन थी वो जो 11-7 बंदों के ऊपर आपने बल्ले के निशान के ऊपर आपने पाबंदी लगा दी और हम लोग अपने टिकट्स लेके बैठे हुए थे वहाँ पर ROs के ऑफिस में और 12 बज के 8 बज के 9 बज के बैठाई रखा। वो 7 लोग कौन थे भाई? उन्होंने कहाँ से कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन? उनकी बेसिस के ऊपर आपने जो है 25 करोड़ आवाम के साथ जाती की। आप इंटर पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी। उसके ऊपर जो जजमेंट आई, क्योंकि उस टाइम हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे थे इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। आप वो शख्स हैं काजी साहब जिन्होंने ROs जो हैं वो अपॉइंट कराए, जो आपके एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स थे उनको आपने पाबंदी लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि जुडिशल ROs होने चाहिए, जुडिशल ऑफिसर्स, आपने पाबंदी लगवाई। मीनिंग भाई यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। इफ़ यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट तो आपसे जब लोगों को इंसाफ की तवक्को नहीं रहेगी, आप पार्टी बन जाएंगे अपने फैसलों के ज़रिए। आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करेंगे और अडॉप्ट करेंगे विद इन 1 आवर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को, उसके बाद उसको अडॉप्ट करके उस पर एग्जीक्यूट करके आप सीनियर प्यूनी जज और जो सेकंड सीनियर प्यूनी जज हैं उनको डिस्कार्ड करके नए डाल देंगे। तो मीनिंग भाई आप ही सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं ना। और ऑन द अदर साइड लाइटर मोड में आपको बता दूं कि 6 महीने पहले ऑलमोस्ट जून में बंदियाल साहब के होते हुए इनका नोटिफिकेशन साहब बादर का हो गया था। 3 महीने पहले जी, 3 महीने पहले। आपको तो 24 दिन रह गए, आपका नोटिफिकेशन क्यों नहीं? 24 में नहीं, अब तो 22 दिन रह गए। आपका नोटिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही मंसूर अली शाह साहब का? बिकॉज मैलिस इज इन द पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एज वेल एज द काजी साहब। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो बिल्कुल वो आपस में नूरा कुश्ती हो रही है। दैट्स इट। आप अपनी मर्जी का बेंच बनाएं। 63A के ऊपर आप लगे हुए हैं यार, उसका बेनिफिशरी कौन होगा? हुकूमत एंड काजी साहब हिमसेल्फ। काजी साहब। तो जब आप खुद बेनिफिशरी हैं, आप उस बेंच में खुद कैसे बैठ सकते हैं? आप फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। क्यों? लॉजिकल बात है ना। अगर आपका जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं और आपका लॉ इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है कि अगर एक सीनियर प्यूनी जज नहीं है, ऑथर जज भी नहीं है, रिव्यू है ना, तो रिव्यू के अंदर क्या होना है? लेकिन ऑथर जज तो खुद नहीं बैठ रहा। जी मैं ये अर्ज करता हूँ, अगर वो आपका जब रिव्यू में जाते हैं आप, तो आपको वकील चेंज करने की इजाजत भी नहीं है। जिस वकील ने आपका केस किया होता है वो ही करेगा उसके सेम बेंच सेम लॉयर। अच्छा, अब अगर खुदा ना खास्ता उसमें किसी जज साहब की डेथ हो जाती है, वो रिटायर हो जाते हैं, ऐसी सूरत हाल होती है तो जैसे इसमें 2 जजेस का हुआ, अब एजाजुल हसन और उमरता बंदियाल। अब इसके अंदर ये सूरत हाल आ गई कि जब इस तरह की पोजीशन आ जाए, इसमें तो लॉ खामोश है। अच्छा जी, जब खामोश है तो आप लार्जर बेंच बनाएं भाई। आपको लार्जर बेंच बनाने में डर क्या है? डर इसलिए है आपको कि आप जो काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ कर रहे हैं, कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सिंगल मैन की सुपरमेसी हो रही है, रूल ऑफ लॉ नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आप अपनी मर्जी के हमायती जज लेकर आ रहे हैं माजरत के साथ। तो ये चीज़ें सब के सब जो आप इकट्ठा करते हैं, आप क्लब करते हैं, तो आपको इसका बेनिफिशरी कौन नज़र आता है? प्रेजेंट गवर्नमेंट।
اینڈ پریزنٹ گورنمنٹ کے ساتھ قاضی صاحب ہمسیلف. سو جب ہمیں ہمارے بانی پی ٹی آئی ہمارے چیئرمین اوریجنل چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اس کے خلاف آنا, تو لوگ تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں, وکلا تو ویسے ہی ان کے خلاف ہیں. تو وہ تو کوئی بار دیکھ لیں, وہ آج فیصل آباد, میاں والی اور بہاولپور میں آپ کے لوگ نکلے, وہاں پہ کنٹینرز تھے, وہاں رینجرز بھی تھی, وہاں دفعہ 144 بھی تھی, اور وہاں زوگیس کی شیلنگ بھی ہوئی. میر بھائی یہ آپ کے ساتھ پیچھے مرگلہ روڈ کی ایک کھلی سی روڈ, 3 گھنٹے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے روکی رکھا ہوں. میری اپنی الیکشن پٹیشن لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر NA 48 والی, وہ لسٹ کینسل ہوگی, اندر نہیں جانے دیا انہوں نے. وکلا ہمارے جنگلوں میں سے اور نالوں میں سے گزر کے آئے. یار یہ گورنمنٹ ہے, اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کرتے ہیں, ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو. اور ایسی جو عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, دے آر آل ریسپانسبل فار اٹ. اور پھر وہ کہتے ہیں معاشرے میں ہماری عزت ہو, ہمیں بیکریوں میں یہ چیز نہ ہو, تو آپ کے ساتھ کیا ہو بھائی؟ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ ویری کلیئرلی, ویری ٹرانسپیرنٹلی. جی ہمیشہ طاقت کرسی میں ہوتی ہے, پاور از بیسڈ آن اے چیئر. عزت جو ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوا شخص کماتا ہے. جب اس کو مس یوز آف پاور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو باہر پبلک کر رہی ہے ابھی ان کے ساتھ. جب اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو اس کے مطابق یوز کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ جانے کے بعد بھی عزت کرتے ہیں. سو ان کو تو نہ عزت کا خیال رہا. ایز پر ایز دا گورنمنٹ جب بیٹھی ہے, یار فارم 47 کی پروٹیکشن کون دے رہا ہے ان کو؟ کون پروٹیکشن دے رہا ہے؟ یہاں سے ہم جاتے ہیں ٹریبونلز کام نہیں, آپ تو خود وکٹم ہیں, آپ تو ٹریبونل دیکھیں کے نا, پیچھے بھاگ رہے ہیں. 180 دن میں آپ کا ڈیسائیڈ ہونا ہے. 6 ماہ میں 8 ماہ ہو چکے ہیں, الیکشن ہوئے تو 8 ماہ ہونے کو. آر او کے جسٹس کے سامنے, ٹریبونل کے سامنے کھڑے ہو گئے, ایک شخص کہتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں, آر او کے پاس ہے. آر او اپیئر نہیں ہوتا وہاں پر. وہ کہتا ہے یار یہ ڈاکومنٹس ہیں, میں تو ڈیسائیڈ کروں گا, اٹھا کے ECP میں چلے جائیں. اور وہ سونے پہ سہاگے ہیں پھر, ٹھیک ہے نا, چھوٹے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. انہوں نے جناب ٹرانسفر اپلیکیشن آتی ہیں, ٹرانسفر اپلیکیشنز پہ اسٹے آتے ہیں, اسٹے کے بعد جناب واپس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پاورز نہیں ہے جی, آپ نے غلط فیصلہ کیا. اچھا دوبارہ اپلیکیشن لیں, مینڈیٹ لیں. یار آپ تو پارٹی بنے ہوئے ہیں, تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں. پتہ نہیں آپ کے بیٹے نے آنا تھا, آپ کے بھائی نے آنا تھا, آپ کے بھتیجے نے آنا تھا, آئی ڈونٹ نو. لیکن ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ لوگوں کے حق پہ ڈاکا جائے, مارا جا رہا ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا. دیکھیں اب کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ایک کلیکٹیو جو ہے وہ ظلم ہوا. ہر ایک ادارے نے اپنا حصہ ڈالا, جو ڈال سکتا تھا اس کے اندر. لوگوں کی عزتیں پامال ہوئیں, لوگوں کے کام کاروبار تباہ ہوئے, لوگوں کے ساتھ انتہائی ظلم کیے گئے. مسنگ پرسن سے لے کے اٹھا لینا آپ جگہ جگہ لوگوں کے گھر, لا وائلیٹ ہوا, کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا. اس کے بعد آپ جناب الٹیمیٹلی 8 فروری آ گئی, آپ لوگوں نے ایک ووٹ دیا, ان کا حق بھی ختم ہو گیا. چلتے چلتے آپ آگے جناب آدھی رات کو آپ سیشن کھول کے اور اس کے اندر کرتے ہیں جی کہ کروڑوں روپے لگا کے امینڈمنٹ لے کر آ جاتے ہیں, جو ٹیبل ہی نہیں ہوا, جو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے 48 امینڈمنٹس ہیں, کوئی کہتا ہے 54 ہے, کوئی کہتا ہے 81 ہے. وہاں سے چلتے چلتے آپ یہاں پر پہنچ گئے. اب آپ CC3A کو ایک اور راستہ کھل رہا ہے 63 تاکہ آپ کے لوگوں کو منعرف کیا جا سکے. آپ وکیل بھی ہیں, بلوچستان بار کاؤنسل کی پریس ریلیز آپ نے پڑھی, جی بڑی سخت پریس ریلیز ہے چیف جسٹس کے بارے میں, آئینی امینڈمنٹ, خاص طور پہ 63 ہے جس کا کیس چیف صاحب خود سن رہے ہیں. وکلا کنونشن ہو چکا ہے لاہور میں, اس کے بعد آپ نے کہا تھا کراچی میں ہوگا, پشاور میں ہوگا, وہ ابھی آگے نہیں ہو پایا. وکلا کیوں ڈیوائیڈڈ ہے پھر اس پہ؟ دیکھیں جی وکلا کبھی بھی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو ابھی سر میں اس میں عرض کر دیتا ہوں. میرا بڑا سمپل سا ویو ہے. ہمیشہ جو ہے نا وہ ہم نے رینٹ اے کار سنا تھا, اب نئی ٹرمینالوجی ایجاد ہوئی ہے رینٹ اے بار. یہ جو اوپر تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا گروپ ایک پورا بیٹھا ہوا ہے, یہ پیسے دے رہے ہیں باروں میں جا کے, کن کو؟ آفس بیررز کو. اچھا یہ بار کے لیے اتنے پیسے ہیں, یہ بار کو فلاں کر رہے ہیں, یہ ہم وہاں انیشیٹو لے کر آئے ہیں. آپ جا کے دیکھیں فنڈز دے رہی ہے, فنڈز دے رہے ہیں آپ, اور فنڈز دے کے آپ اب فنڈز جو دیے جا رہے ہیں وہ بارس کے نام ہیں. لیکن جو آپ نے آفس بیررز بٹھائے ہوئے ہیں, آگے پاکستان بار, اسلام آباد بار, پنجاب بار, سارے بار کونسل کے الیکشن بھی آ جانے. اب دیکھ لیجئے کہ ان کا برگس کیا بنتا ہے. ان کے جو بڑا یہ اپنے گروپ کو کہتے ہیں ہم یہ اور ہم وہ اور ہم فلاں, ان کے ساتھ 10 بندے نہیں ہوں گے. لیکن جنہوں نے ابھی بھی نہیں ہیں. اگر لوگوں نے پیسے لے کے بار ٹلٹ کر دی ہے حکومت کے حق میں, تو وہ پیسے لے کے بار امید بھائی وہ ادارہ ہے کہ اگر بار کا صدر بات غلط کرے نا تو بار میں وکلا کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو, اسٹیپ ڈاؤن ہو. یہ بار سپریم کورٹ کی طرح کی نہیں ہے, آپ کی ججز کی طرح کہ ایک جج بیٹھ جاتا اور کہتا نہیں میں اپنی مرضی کا بینچ بناؤں گا. جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے بار پریزیڈنٹس کے خلاف بھی ریزولوشن آئی ہے جب ان کا فیصلہ کوئی جو ہے وہ بار کے مفادات سے ہٹ کے ہوا. سو بارس بہت بڑی ہو گئی ہیں, اب 200 300 کی بارس نہیں ہیں. اب اسلام آباد بار 5000 پلس ممبرس کے اوپر بیس کرتی ہے, آپ کی پنڈی بار 5000 پلس ممبرس کے اوپر بیس کرتی ہے. آپ کتنوں کو بینچز کے ہیڈ لگائیں گے, آپ کتنوں کو کانٹریکٹ دے کے تو جتنے بھی آپ کے ٹریبونلز ہیں ان کے اندر لے کے جائیں گے؟ سب کو نہیں لے کے جا سکتے, سب بکاؤ مال نہیں ہوتا.
آپ نے بہت کچھ کر لیا, آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا, آپ کی اصلیت یہاں سے بھی ظاہر ہو گئی. بار میں یہاں ہے, میں ہمارے بار فنکشن تھا, اس میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی نے کہا جناب میڈیا میں چل رہا تھا کہ آپ کے لاء منسٹر سے اور آپ کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان سے کسی نے پوچھا, میڈیا کے بندے نے, اینکر نے, کہ رات کو جناب چل رہے تھے تو بھائی وہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, کدھر ہے؟ تو ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا لاء منسٹر کے پاس ہے. لاء منسٹر نے کہا ابھی تک پہنچی نہیں ہے میرے پاس. یار یہ تو حالت ہے آپ کی, ہارے ہوئے لوگ ہیں, نہ گھر کے قابل ہیں نہ باہر کے قابل ہیں آپ کے. بلیو می, مجھے ہمارے جو اپوننٹ جن کو جتایا گیا چوتھے نمبر سے اٹھا کے, ان کے اپنا سٹاف ایک دن مجھے ان کے جو ایک جگہ ملے, انہوں نے کہا جی ہم تو خود کہتے ہیں ان کو خدا کا خوف کریں, ہمیں بھی جگہ جگہ ذلیل ہونا پڑتا ہے, لیکن جن کی نصیبوں میں ذلت لکھی ہوتی ہے, جو اپنے ہاتھوں سے ذلت لکھتے ہیں میر بھائی, ان کا کوئی اور حل نہیں ہے. آخر میں بتائیں کہ پرسوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ڈی چوک پہنچنا ہے, چاہے آپ کو پہنچنے میں 10 دن کیوں نہ لگیں, پہنچیں گے, کیسے پہنچیں گے؟ جیسے اس سے پہلے پہنچتے آئے, یہ کنٹینرز تو لگتے ہی رہے, ہم وہ لوگ نہیں. ریڈ زون تو سیل ہونا شروع ہو گیا. وہ لوگ نہیں, دیکھیں ریڈ زون تو آج بھی سیل تھا, آج بھی سارا بند کیا ہوتا, بکلا پہنچے سارے. آپ کس کو سیل کریں گے؟ آپ کا آفس بھی ریڈ زون کے اندر واقع ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 4 اب سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہے آپ کے احتجاجوں کی وجہ سے. اب بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیا مجھے کانسٹیٹیوشن پرووائڈ نہیں کرتا؟ کیا اس پہ بھی قانون لگا؟ لیکن پارلیمنٹ بنا چکی ہے نا قانون, کیا احتجاج کی اجازت اسلام آباد کے اندر حکومت ہے. یہ قانون ہے, یہ اڑ جائیں گے. اور میں ویسے ایک چیز بتاؤں, تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب بھی آپ کا اس طرح کے لاء بنائے گئے, اس سے زیادہ سب سے زیادہ سفر کیا کسی نے, جو انہوں نے خود وہ بنائے. تو ان کا ایک ہنی مون ٹائم ہوتا ہے پولیٹیکل وزڈم کے اندر نا, جو حکومت کے 2.5-3 سال ہوتے ہیں, جو 3-3.5 سال ہوتے ہیں, دیٹ از نون ایز اے ہنی مون ٹائم. وہ یہ گزار چکے ہیں. اب ان کا ڈے ٹو ڈے ڈیٹوریشن میں ہونا ہے, ادروائز تو ان کے پاس تھا کوئی نہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ لوگ بیٹھے تھے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آج بھی وہی لوگ ہیں. آپ ان کی کارکردگی تو دیکھیں امیر بھائی, میں ایک جنرل پاکستانی ہو کے کوشچن کرتا ہوں آپ سے, 24 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, کتنی دفعہ؟ 24 ٹائمز. یہ ابھی 24واں ہے. 24واں, ٹھیک ہے جی. میں آج فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ رہا تھا, 16 دفعہ یہ میاں صاحب کی حکومت گئی ہے, اس میں سے کتنی ٹائمز؟ 16 ٹائمز. 24 میں سے باقی 8 دفعہ سارے گئے ہوں گے. پیپلز پارٹی بھی اس میں جاتی رہی. اب 16 دفعہ ایک حکومت گئی ہے, اور وہ پیسہ جو آیا وہ گیا کہاں, اس کا لگا کہاں, اس کی انکمز کہاں سے آئیں, کیا ہوا, کسی کو نہیں پتا. یہ تو ان کا تو یہ ہے نا کہ یہ تو پرسوں آ رہے ہیں پھر انشاءاللہ جی, پرسوں ہم آ رہے ہیں جی, اور ڈنکے کی چوٹ پہ آ رہے ہیں. پرچے تو آپ کو پتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں گا تب بھی ہو جائے گا. تو پرچوں شرچوں سے تو انہوں نے لوگوں کے ڈر نکال دیا, اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کی بھی نکال دیے, بوڑھی بھی اندر بھگت رہی ہے. سو ان کو تو نہ حیا رہی نہ غیرت رہی, جو کہتے ہوتے تھے نا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب, اب تو ان کو شیشے میں دیکھیں تو وہ کہتے ہو بھی شرم. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کے رکن علی بخاری ہمارے ساتھ تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.